میں جان بچانے والی ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ گردوں کے امراض، ہیپاٹائٹس اے، روبیلا، ہسرہ اور اس طرح کی دیگر جو بیماریاں اور ویکسین ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں یہ ادویات جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں یا ناپید ہو چکی ہیں کہ جو جان بچانے والی ہیں، جو ضروری ادویات ہیں، ہم وہ بھی پوری نہیں کر پا رہے ہیں؟ بالکل، ٹیٹنس امینوگلوبین ٹیٹنس کے انفیکشن روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بروقت ویکسینیشن نہ ہونے سے تشنج 30 سے 40% کیس میں موت کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو یہ کس کی لاپرواہی ہے؟ کیا یہ کوارڈینیشن کا فقدان ہے، ڈسٹریبیوشن کا فقدان ہے، یا پھر وہ ادویات جو کہ جان بچانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں وہ یہاں بن ہی نہیں پا رہی جس کی وجہ سے یہ شارٹیج ہو رہی ہے؟ جس کو دنیا کی فارمیسی کہا جاتا ہے، اب مینوفیکچررز انٹرسٹ میں چائنا کو بیٹ کر رہا ہے۔ رائٹرز کی خبر، لیٹسٹ نیوز آپ تک پہنچا رہے ہیں پروگرام بریکنگ بیریئرز میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور عالیہ شو آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم کرتی ہوں۔ جیسا میں نے کہا کہ انڈیا کو دنیا کی فارمیسی کہا جاتا ہے، اور وہ کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی ایکسپورٹس ہیں۔ لیکن اس وقت جو خبر آ رہی ہے، جو کہ رائٹرز پر پبلش ہوتی ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ خبر سب سے پہلے رائٹرز سے چلتی ہے اور پھر تمام آؤٹ لیٹس تک پہنچتی ہے، اور رائٹرز کی نیوز جو اسی لیے سب سے زیادہ کریڈیبل کہی جاتی ہے۔ تو رائٹرز کی نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈین میڈیسن میکرز بینیفٹ فرام بگ فارما انٹرسٹ بیونڈ چائنا، اور چائنا کو بیٹ کرنے کا یا پیچھے چھوڑنے کا یہ خواب ابھی کا نہیں ہے۔ یہ جو انڈیا کا ایک ٹارگٹ ہے، یہ کافی عرصے کا ہے۔ اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے ایسا ہے۔ لیکن خبر یہ کہہ رہی ہے کہ جو چائنا ہے وہ 20 ایئرز سے اس کے اوپر ایک طریقے سے اس کی مونوپلی تھی، اور اس کی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریفرڈ لوکیشن فار اے رینج آف فارماسیوٹیکل ریسرچ اینڈ مینوفیکچرنگ سروسز ڈیو ٹو خاص طور پر لو کاسٹ اور سپیڈ، یعنی جو سپیڈی سروس تھی ان کی، اور لو کاسٹ کی بنا پر پوری دنیا جو ہے سب سے زیادہ چائنا کی طرف دیکھتی، تو چائنا جو ہے اس کے اوپر ایک طریقے سے وہ رول کر رہا تھا۔ اب اس میں یہ ہوا ہے کہ جو میڈیسن میکرز ہیں، دے آر سیکنگ ٹو لمٹ دیئر ریلائنس آن چائنیز کانٹریکٹرز، جو کہ اس سلسلے میں جو بھی وہ جس طریقے سے پروڈکٹس بناتے ہیں، ٹو یوزڈ ان کلینکل ٹرائلز اینڈ ارلی سٹیج مینوفیکچرنگ کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو موو ہے یہ اب بینیفٹ کرے گی چائنا کے رائیول انڈیا کو، اور اس طریقے سے جو ہے وہ انڈیا کا وہ خواب پورا ہوگا اور وہ ٹارگٹ اچیو کرے گا کہ جس کے بارے میں وہ یہ پہلے بھی بات ہوتی رہی کہ انڈیا جو ہے اس کے لیے یہ ضرورت ہے اس کی کہ وہ چائنا کو اس میں پیچھے چھوڑے۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی 10 انٹرویوز ود 10 انڈسٹری ایگزیکٹیوز اینڈ ایکسپرٹ سے جو وہ بھی لیے گئے ہیں اس سلسلے میں، جن کا یہ سے ہے۔ چائنا جو ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا 20 ایئر سے اس کی مونوپلی تھی۔ اچھا، اب یہ ہوا کیسے اور کیوں، اس کی طرف آتے ہیں۔ کہا ہی جا رہا ہے کہ حالانکہ جو چائنا اور امریکہ ہے اس کے جو ریلیشنز ہیں اس میں اونچ نیچ آتی رہی اور خراب بھی رہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ڈسپائٹ دیٹ یو ایس چائنا ٹریڈ وار جو ہے وہ چلتی رہی، اور اس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو تھی اس دوران بھی جو ہے وہ صحیح چلتا رہا، کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں آئی تھی۔ اچھا، لیکن پھر سپلائی چین جو ہے جس طریقے سے اس میں ہم نے دیکھا گیپ آئے، پھر جو کووڈ کے سلسلے میں وہ سارا کچھ رہا، اور پھر بھی چائنا جو ہے وہ سپلائی دیتا رہا اور وہ کرتا رہا۔ لیکن انکریزنگ ٹینشنز جو ہیں بٹوین چائنا اینڈ امریکہ، تو اس کے اوپر جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی جو کمپنیز ہیں ان کو ریکمینڈ کیا انہوں نے کہ جو سپلائی چینز ہیں اس کے ایکسپوجر کے لیے جو ہے وہ اب چائنا ایک مطلب اس کو رسک کہہ لیں تو اس سے ڈی رسک کیا جائے اپنے آپ کو، اس سے جو ہے ڈی اٹیچ کیا جائے اور دوسری طرف دیکھا جائے چائنا سے ہٹ کر۔ تو انڈیا کے ایک کے بعد ایک سٹیپ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ انڈیا کا ایک اور بڑا سٹیپ سامنے آیا ہے، انڈیا نے ایکشن یہ لیا ہے کہ پاکستان سے ساری امپورٹس بین کر دی گئی ہیں۔ ساتھ ہی خبر یہ ہے کہ پاکستان کشمیر ایریا میں سارے مدرسے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھارت 12ویں دن یعنی کہ 12th ڈے پر اٹیک کرے گا، اور ساتھ ہی پاکستان سٹاک ایکسچینج کو کیوں
इतना बड़ा नुकसान हुआ। आइए इन सब खबरों को जरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली खबर जो हमने आपको दी और वो ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की तमाम इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान की वो इंपोर्ट्स जो डायरेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान से वो इंपोर्ट्स जो थर्ड कंट्री या वाया एन अदर कंट्री की जाती थी, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट और ट्रांजिट ऑफ ऑल गुड्स जो कि पाकिस्तान से एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, वो सब इंपोर्ट्स भारत ने उस पर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया उसको। ये इंपोर्ट्स फ्रूट्स, ऑयल, सीड्स, इस तरह की इंपोर्ट्स जो थी वो की जाती थी। और इंडिया के लिए तो ये कोई बड़ी इतनी अमाउंट नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बड़ी अमाउंट थी। अब ये जो है ये बैन कर दिया गया और इससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, इससे पहले जो ये खबर आई, जो मैंने इससे पहले वाले अपने शो में आपको ये बताया था कि जो हालात हैं, जबकि जो इंडिया की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं, उसमें जो ये कहा है उसने कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, वो पाकिस्तान के लोन्स को रिव्यू करें, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, जिसके अंदर IMF है और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने भी ऐसी एजेंसीज हैं। तो देखिए, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स तो पहले ही, तिजारत तो ट्रेड तो पहले ही बंद है, लेकिन अब ये जो ट्रेड बंद की गई, ये वाली के इंपोर्ट्स भी बंद की गई, और फिर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है, तो उससे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपको IMF का पैसे में डिले हो जाए, अगर बंद ना भी हो, अगर देर भी हो जाए, तो आपके सर पर जो कर्जे होते हैं, जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, जो डेट्स आपने पे करने होते हैं, जो तनख्वाहें होती हैं, जो सर्विसेज का महकमा है, उसके अंदर आपकी हर तरह आपकी इकोनॉमी डाउन चली जाती है। अगर IMF के कर्जे में थोड़ी सी देर भी हो जाए, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सब स्टेप्स जो भारत ले रहा है, ये कितने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। अच्छा, जहां ये सब के एक तरफ भारत ने बैन लगा दिया, डक्का लगा दिया है किस पे, इंपोर्ट्स पे, खत्म, वहीं एक और बड़ा कदम उठाया गया, और वो क्या है, सैकड़ों, दर्जनों नहीं, सैकड़ों मीडिया अकाउंट्स, जिसमें यूट्यूब अकाउंट्स हैं, जिसमें इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, जिसमें फेसबुक अकाउंट्स हैं, जिसमें एक्स ट्विटर अकाउंट्स हैं, इन सब पे बैन जो लगाया गया है, अब उनकी तादाद सैकड़ों में पहुंच चुकी है। मैं देख रही थी कि कह रहे थे कि 200 के करीब तो नाम सामने आ रहे थे कि जिनको बैन किया गया है, पाकिस्तान के चैनल्स को। उसमें पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिस्टर अता तारड़ का अकाउंट भी बैन कर दिया गया। पहले तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का अकाउंट बैन किया गया था, और अब खबर ये आ रही है कि जो अता तारड़ हैं, जिन्होंने वो वाली खबर दी थी रात को 2 बजे, आपको पता है 2 दिन पहले वो अचानक टीवी पर नमूदार हुए थे मिडनाइट 2 बजे के बाद, और सब उठ बैठे थे कि क्या हो गया, इसका मतलब है कि इंडिया ने हमला कर दिया या भारत हमला करने लगा, ये बताने के लिए आए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रात को 2 बजे की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ मैं आती हूँ कि उससे क्या हुआ, लेकिन उनका अपना अकाउंट, जनाब अता तारड़ साहब के अकाउंट को भी भारत ने बैन कर दिया और अब ब्लॉक कर दिया है इंडिया के अंदर। अब उनका अकाउंट भी नहीं देखा जा सकेगा। तो साथ ही बाबर जमान, जो कि क्रिकेटर हैं, बाबर जमान, उनका अकाउंट भी बैन कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं रखना, सबके अकाउंट पर डक्का लगा दो, सबके अकाउंट बंद कर दो। ये अकाउंट्स जो हैं वो सारे बंद करते चले जा रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की हम बात करें, हम बैंक अकाउंट की नहीं बात करें। हम बैंक अकाउंट जो है वो आप देख लें कि पाकिस्तान के बैंक अकाउंट पर जो है वो कौन कौन से असरात पड़ सकते हैं जो उन्होंने किए हैं। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अता तारड़ साहब जो आए थे 2 दिन पहले मिडनाइट को 2 बजे के बाद, उन्होंने खबर दी थी और कहा था कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस के थ्रू ये खबर पहुंची है, और वो क्रेडिबल इंटेलिजेंस ये थी कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत हमला करेगा पाकिस्तान पर। तो पाएं वो क्रेडिबल इंटेलिजेंस कहाँ गई सर? 24 घंटे गुजर गए, 36 घंटे गुजर गए, 48 घंटे गुजर गए, अब तो 48 घंटों से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, 60 घंटे गुजर चुके हैं। अब तो वो हमला नहीं हुआ सर, वो हमला इंडिया ने नहीं किया, जबकि
देखें, अगर कहते ना वैसी वैसी आके, यानी दिन को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें बताया जा रहा है कि भाई हाँ भारत हमला कर सकता है, ये हो सकता है, इस वक्त कर सकता है, उस वक्त कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने आकर ये कहा था कि अगले 24 से 36 घंटे में इंडिया हमला कर सकता है। तो जो वो जो 24 से 36 घंटे में हमला होना था वो क्यों नहीं हुआ? और ये कैसी आपकी वो थी इंटेलिजेंस रिपोर्ट? इसका मतलब है ऐसी इंटेलिजेंस से रिपोर्टें आती हैं, तभी तो वो टीटीवी वाले जगह जगह फट रहे होते हैं और पकड़े नहीं जाते, तभी जाफर एक्सप्रेस हो रहा होता है, मुजरिम जो करने वाले हैं वो पकड़े नहीं जाते, तभी वहां पर बीएलए के लोग फट रहे होते हैं, उसके हमले हो रहे होते, पकड़े नहीं जाते, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट का आप हाल देख लें। अब देखें, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी जो उन्होंने आधी रात को आकर पूरी आवाम को, 24 करोड़ लोगों को बताया था। 24 करोड़ लोगों को ये हरासा करने वाली बात थी। वो उन्होंने, हो सकता है कितने लोगों ने क्या क्या किया, अपने फटाफट उठ के उन्होंने जी कहा हो कि चले कहीं गांव में चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, क्या क्या कुछ नहीं हुआ होगा। वहां पर एक पैनिक क्रिएट हो गया था कि अगले 24 घंटों में इंडिया हमला करने वाला है। तो इंडिया ने तो 48 घंटों के बाद भी हमला नहीं किया। तो फिर ये पूछें कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कौन सी थी आपके पास और क्यों इतनी गलत रिपोर्ट आपने दी? अच्छा खैर, हो जाता है इधर उधर, देखें इस तरह तो होता है ना फिर इस तरह के कामों में। लेकिन एक और चीज, इस रिपोर्ट से हुआ क्या, कह रहे हैं कि 427 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को इस खबर के बाद। और ये पाकिस्तान की मीडिया की खबर मैं आपको बता रही हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। ये जो खबर दी गई थी कि अगले 24 से 36 घंटों में इंडिया हमला करने वाला है, इसके बाद पाकिस्तान की स्टॉक